Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay gagamitin na natin guys yung ating battery charging board charger module na ito guys. Yan. So dito guys ay meron na tayo ditong drain na drain guys, no, or lubat na lubat guys na unit guys. So ito guys yung unit na ito guys ay Realme C2, yan. So ganito guys yung likod niya guys, no. Yan. So yung ano nito guys ay ano talaga to siya guys, no. So lubat na lubat siya guys. So drain na drain siya guys, no. Yan. Kung makita nyo guys. Yan. So try natin guys yan, no. Try natin guys i-charge. So wala talaga siyang response guys, no. So try natin guys. Yan. So wala siyang response guys, no. So parang ano talaga siya guys, parang drain na drain guys, or lubat na lubat guys yung battery niya guys, no. So antayin natin guys, no, mga ilang minutes guys kapag kakarga siya guys, no. So ito guys yung ano natin guys, pwede natin gamitin ito guys, no, kapag ganito na guys yung nangyari guys sa cellphone natin, or hindi na talaga siya magkarga guys, no, or drain na drain guys yung battery niya. So ito guys, papakita ko sa inyo guys. So gagamitan natin ng ganito guys, no. Yan. So ito guys ay meron lang siyang nasa 5 volts yung video natin kahapon guys. Ito guys yung ginawa natin guys, no. So ngayon guys ay gagamitin na natin guys, no, kasi meron na tayo ditong sample guys na unit guys, no, na drain guys. Yan. So yung ano lang naman kasi nito guys, yung issue guys ay drain na drain siya guys, no. Siguro mag-charge rin ito guys, pero matagal lang guys, no, or matagal lang siya guys magkarga guys. So kahit ano guys, no, halimbawa hindi kaya ng charger natin, so pwede natin gamitan ito guys, no, para mapapadali tayo guys. Yan. So ganoon na lang guys, no. Ganito na lang guys gagamitin natin. So try natin guys gamitan yan guys, no. So hindi talaga siya guys ano guys, hindi talaga siya kumakarga guys. So drain na drain guys yung battery niya guys, no. Yan. So ngayon guys, yung gagawin na lang natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys. Ida-direct natin dito guys, no, sa battery niya guys. Ito guys yung battery charging board, charger module na ito guys yung ginawa natin kapon guys. So tanggalin natin ito guys, no. So matagal siya guys magkarga guys. Yan. So ang gagawin natin, buksan natin guys yung unit na ito. So para mabuksan natin guys ay una guys tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So may ano pa siya guys, SIM card tsaka memory. Yan. So sunod natin na gagawin dito guys ay bubuksan natin yung unit na ito guys. So para mabuksan natin guys yung unit na ito guys, ay pwede tayo gumamit dito guys ng pang opening tools natin guys na maninipis dito guys, no, para matanggal natin guys yung cover nito guys. Yan. So sa akin guys ay gagamitin ko lang dito guys yung kuko ko guys, no. So prepare ko kasi guys gumamit guys ng kuko ko guys. So kontrolado ko kasi guys, no. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys, no. So yun siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan na lang natin guys, no. Yan. So ito na guys yung loob niya guys, no. So ito guys, tabi natin ito. Yan. So sunod natin na gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no, para ma-access natin guys yung FBC ng battery niya guys, no, or yung flexible printed circuit nito guys. Dito guys sa terminal niya. So tanggalin natin guys mga bolts. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys yung mga bolts niya guys. So ngayon guys yung gagawin natin guys ay angatin natin guys yung cover ng motherboard nito guys, no. So meron pa pala dito guys isang bolts guys. Yan. So angatin natin guys, no, yung cover niya. Yan.
So dito guys ay tatanggalin natin guys yung battery nito guys, no. So ito guys yung FBC niya guys, or yung flexible printed circuit dito guys. So tanggalin natin to guys. Yan. Tapos hilain natin to guys, yung green na ito. Yan. So matigas pa naman guys yung battery niya guys, no. So tabi natin yan. So ito lang guys yung kailangan natin, yung battery nito guys. So kailangan natin guys ma-direct ito guys, no. Ito guys yung battery charging board, charger module natin guys. So dito guys ay angatin lang natin guys. Angatin lang natin to guys yung BMS niya guys, no. Or yung battery management system nito guys. So ito siya guys, no. So dito guys ay hanapin lang natin dito guys yung positive tsaka yung negative ni guys, no. So hanapin lang natin dito guys yung positive tsaka yung negative dito guys. So makikita naman nyo guys, no, meron siya ditong P, ibig sabihin positive, or ito negative. Yan. So positive negative yan guys, hanapin lang nyo yan dyan. Tapos yung gagawin natin guys ay ito guys, no. So i-charge natin ito guys, no. So salpakan natin guys ng charger ito. Ito guys yung battery charging board, charger module natin. Yan. So kung makita nyo guys, no, umilaw siya guys. So ito yung ginawa natin kapon guys. So ngayon guys ay gagamitin natin ito guys, no. So dito guys meron siya ditong sa battery. So battery negative. Ito siya guys. Battery negative tsaka battery positive guys. So dito guys meron naman dito, makikita naman niyo dito, meron siyang positive tsaka negative dito guys. Yan. So sabi daw dito guys sa na ito, sa module na ito, kapag siya daw guys, kapag red dito guys, ibig sabihin guys ay charging siya guys, no. Kapag blue naman guys, ibig sabihin guys ay full charge siya guys. So ngayon guys ay try na natin guys gamitin ito guys, no. So hanapin lang niyo guys yung positive tsaka yung negative guys, no. Yan, so try natin guys. So try natin guys, no, kapag iilaw guys, kapag mag-charge guys, no. So dito kasi guys makita natin guys, nagbi-blink-blink guys yung red nito guys, no, malapit guys sa blue guys. Yan, kung makita nyo guys, nagbi-blink-blink guys, no. So kapag mag-steady yan siya guys, ibig sabihin charging yan siya guys, no. So try natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, nag-red na siya guys. Ibig sabihin guys ay charging na siya guys, no. Yan. So antayin na lang natin guys hanggang sa mabuhay guys yung battery niya guys, no. So mga ilang lang guys, ilang minutes guys. Try natin guys ibalik guys sa unit guys, no, kapag mabubuhay siya guys, no. Yan. So 5 volts, nasa 5 volts lang ito siya guys, no. Meron siya guys input guys, meron siya guys input voltage guys na 4.5 volts to 5.5 volts guys. Yan. So basta yan lang tandaan nyo guys, no, kapag red ito guys, ibig sabihin guys ay nagcha-charge siya guys, no. So charging siya guys. So kapag ito guys yung na ito, mag-blue siya guys, ibig sabihin guys ay full charge na siya guys, no. Yan. So ito na guys yung gagamitin natin guys, no, kapag drain na drain guys yung isang unit or lubat na lubat siya guys, no, na hindi kaya guys kargahan guys ng charger natin guys. Kaya kailangan siya guys i-direct guys sa kanyang BMS guys, no, or sa kanyang or dito or dyan guys sa board niya guys or sa BMS niya guys, no, sa battery management system niya guys. Yan. So antayin na lang natin guys. So yun siya guys, no. So ngayon guys ay try na natin guys, okay na siguro yan. So try natin guys kapag mabuhay guys, no. So bunutin natin guys.
Yan. So, tanggalin na natin guys. So, try natin guys, no? Try natin guys. Ibalik natin guys sa unit natin. So, titestin natin guys kapag mabuhay siya guys, no? Try natin guys kapag buhay na guys yung battery niya guys. So, charge natin guys, no? Try natin guys kapag buhay na guys. Yan. So, antayin natin kapag buhay na siya. So, wala siya guys, no? Ayun. Yan. So, nag-charge lang siya guys. Ibig sabihin guys ay nabuhay siya guys ng ating battery charging board module na ito guys, no? So, kung makita nyo guys, mabilis guys, no? Meron na siya guys up 4%. Yan. So, kung makita nyo guys, meron na siyang 4% guys, no? So, ibig sabihin guys, ay goods naman ito guys yung gamitin guys yung battery charging board charger module natin na ito guys, no? So, yung kagandahan nito guys ay meron lang siyang ano guys, no? 5 volts guys. Yan. So, ngayon guys ay try natin guys panda rin guys, no? Yan. So, panda rin natin guys. So, nag-vibrate na siya guys. Yan. So, meron na siyang 5% guys, no? Yan. So, try natin guys kapag magtuloy guys, no? Yan. So, try rin natin guys itanggalin guys yung charger niya. Kapag goods na rin guys, no? Yan. So, meron naman siyang ano guys, no? Meron siyang 5% guys. Yan. So, ito naman kasi guys, kapag drain na drain guys yung battery natin guys or lobat na lobat guys. So, kapag i-charge natin guys, so kakarga naman siguro siya guys. Kaso lang ay matagal siya guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, ay buhay na guys yung ating unit nito guys, no? Yan. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys mabuhay agad guys yung battery ng ating phone device guys. Gamit guys ito guys yung battery charging board charger module natin na ito guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update po kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.